guys, how are you guys doing? Vlog for today. Oh my god guys, I'm here at Omio, Sweden. Yeah! Another travel, another solo traveler. Charat. Anyway guys, I'm here kasi binyag ng anak ng friend ko, so I need to attend. And before anything else, iro-room tour ko muna kayo sa hotel. Tan-tadadan! I'm gonna show you the hotel room. This is the hotel room, guys. 2 bed, 1 bed, and yan yung view. I don't know kung view ba siya matatawag. Actually, we're at the top of the mall, guys. Dito sa Omio. I like it so much. So, I don't know what is this here. Taran! Cabinet. And then, toilet. Ay, parang bongga ang toilet dito eh. Paano siya iilaw? Basta this is the toilet, guys. Oh my god. Shower. I love it. I love it. Actually, I love this place so much. I really like it. Very solemn na lugar. Tapos, basta I love the place. Yung vibes ng place. I really love it so much, and tomorrow I'm gonna explore the city, so just stay tuned. Mwah. Hey guys, today we're going to our friend's house with my friends. Baklay-baklay may anikasada kay nag-ulan. Saan man eh? Tapos mag-cross-cross kami sa road. Ay! Igat! Ginawa ko Lord tabang. Gonna cross in this road. Guys, andito na tayo sa bridge ng Omia. Oh my god. This is the bridge, guys. OMG, yeah. We're at the bridge. Hangin ba diri sa bridge, oy? Hangin kay diri sa bridge, guys. Hadlok man diri uy, masig kawaton ta. Nasa bridge po tayo ngayon, guys, ng Omia Sweden Bridge. Hangin ko ay guys. Saan man din uy? Guys, we're almost there. Muna siya din eh. Naming ani. Wala, diba? Wala yung ani sa inyo ha. Mga may batasan. Char. Ganahan ako gamay kay wala na yung hangin. So, let's continue to walk. Na ako din sa Sweden kay bunyag sa anak sa kong friend. Tapos nag-reunion po mi sa mga taga School of Nothing. So, murag happy kaayo. Murag, isa lang man ang nalipad din kaya nag-uyab-uyab. Murag yung correct, ginoo ko Lord. Murag yung gulay ugma. But anyway, we're almost there guys sa balay. But as of now, let's continue to walk. And walk. And walk. Ganun. Siguro na siya akong forever guys. Kita mo ana naglakaw. Pistim day na siya. Uy, batasan o. Man lang kong gigunat. Charat. We are at Omia, Sweden. Ganun. Ganito kami sa Omia. Ganito kami sa Omia. Ew. Nagagapoy na kog baklay dyan. Doon na tao. Di na ta maabot ani. Guys, managin na pakapoy dyan nila din sa Omia, Sweden. Nagdili dyan pwede nga magmalipayon ko din hiba. Kato na lang, oh, kuya. Maglagot kita, ano, eh. Sabi na kuya ako lisan. Nakuratan shoot ko, guys. Yawa man din sa Omia, Sweden, oy. Gutom na ko, guys. Parag, wala na akong kabalo sa kong gibati. Gutom gi.
Guys, ganahan kay ko diri sa Omia. Murag dinhin ako gusto mo puyo. Balhin ako diri para na magsaba-saba kay pati man ang hiluman ng lugaran ni. Mura mag namatyan taga-adlaw. So I think kailangan ko nila dinhi. So mag-relocate ko dinhi, maghimo ko diskuhan sa kalsada para dili na ma-pervert ang mga tao. Pervert. Introvert good to pervert lang akong giingon sa pundiya. Hapit na dyan may maabot. Ginoo ko, Lord. Gutom na ko. Ayo, guys. Nice kaya ang kalsada opak. Okay. Nang ano sa inyo ha? Wala, di ba? Charot. Maglagot lang ako kay windy ka ayo. But, we're almost there. Finally, we're here, guys. We're at the Chuchu. It's the apartment and we will be going inside. Nice kaya lugar, di ba guys? So solemn. So man ka solemn, mura po gadhing mabuang sa kabungol sa kuan, mabungol sa kamingaw. Pag-smile mo. Banda. Eto. Adele! Ako may nakatawa sa yung mag-walk. Adele! Smile lang pero Okay, let me go. Adele, yeah. okay, tanan na kita na tanan. Pa ina si Ingasikan sa manang. Hello. Pamilya daw doon. Tagalog. Tagalog. Pamilya daw dito sa ay. Smejrej Kristna, Gud allsmäktig, vår Herres Jesu Kristi Fader, som har befriat dig från syndens välde och låtit dig födas på nytt av vatten och helig ande. Han smörjer dig med frälsningens krisma, så att du hör till hans folk och evigt får bli en lem i Kristus, han som är präst, profet och kung. Denna vita klädnad är ett tecken på din värdighet som Guds barn. Må de som står dig nära hjälpa dig i ord och i handling, så att du kan bevara denna klädnad vid och en gång få det eviga livet. Dagljuset, ta emot Kristi ljus. Vi ber att Adela Margot ska leva som ljusets barn och får bli fast i tron, så att hon när Herren kommer kan gå honom till mötes med alla helgon i himmelen. Effata, öppna dig. Herren Jesus Kristus, lät de döva höra och de stumma tala. Må han låta dig höra hans ord och med din mun bekänna tron. Vid Fadern till pris och ära. Amen. Kära vänner, Adela Margot har genom loppet blivit... Vi kan göra foto. Kom här.
Kamusta? Or una sa mong foreign jar? Ikaw na nagdala ng ha? DC. Pwede po na ayong buhok at ito. Come here, come here. So, 1, 2, 3. So, yan. Come on, go. Uy, Perfect, sakto. Hindi ko makatipid ka lang. Sakto ay kang cute. Oh, winter. Nice na, happy winter. Hello, Ay, kang cute, boy. Thank kayo. Nice. Oh, 4 to 6 months. Oh, napay. Winter man yung tingin. Pamanta sa summer. Hilap ko. Uy, makainom ka sa kan. Uy, makainom ko sa utang. Luwan pa lang, luwan pa lang. Makainom ko sa utang, ti. Ayaw ka natin. Mura na siya ka ng awit ng tanghalan ba sa kanang yung mga baryo-baryo. Lagi. Baryo-baryo yun, hindi pwede pang city. Idol na lang. Idol. The voice. At ako ay hindi na.
Talagang wala akong bukas. Magmulat ng aking mata. May mahal ka talaga. Wala akong magagawa. Panis kayo, group! Nalagayan, may labot! Ang misbira ka na sa Piyang bulakan ako. Ay, katulad na bunok ko.
Pipiliin ko. Pipiliin ko. Anak ng mangingisda. Sisid siya. Sisid ako. Sisiran kami. Sisid. Pipiliin ko. Ano? Pipiliin ko. Ano? Anak ng isang. Uwag ko. Ating gabi, ating naman.